Mbia muziki bisezi penda mtoto wangu akitenda. Ndiyo. Muziki iko na moment fort. Pako tu saa mwa bitu unaweza kufikia unaanza lia. Ndio muziki inakulilisha. Saa zingine unasikia vraiment unaweza kujiuliza ni kwa nini sina radio nini. Saidat ni artiste musicienne. Saidat ni maman. Ah, déjà. Ouais. Oh, petit wangapi? Pour le moment 4, mais bientôt 5. 4 éléphants déjà. Oui, et bientôt 5. Voilà. Na ni fille beke aussi. Ah, ok. Ah, ile ni palmarès. Saidat ni mtu mwenye anakuwa kwanza courageuse, je peux dire. Saidat ni jina tu ya kusema wala ndio jina tu ya normal? Non, Saidat ni jina yangu, ni iko Moarab. Jina yangu ya kuzaliwa ni Ngoa Bushu Carmela. Asa Ngoa ni Mkinyanga pale. Mako ko Munyanga. Niko Munyanga. Munyanga ndio Walikale. Voilà. Sasa mama Saidat. Kajua kiarabu wapi sasa? Bon, en fait, Saidat ni ancienne musulmane na je probablement nipatia religion. Saidat alianza muziki depuis 2002. En 2002, j'avais encore 9 ans. Il y a mon groupe Alliance. Parce que mimi nilikomala na mamangu. Ndio. Donc mon père et ma mère baliachanaka, mimi mamangu ndio akanikomalisha. Ma mère anapenda muziki sana na sikuwa vraiment na frontière. Uko fio wa 16 ans. Uko naimba unapenda kusema. Le monde à karaoké tuna kunywa pombe, bavie. Déjà mon orchestre, est-ce que tu ne te faisais pas draguer? Voilà, tu n'avais pas l'impression que watu walikuwa wanakuapprécier plus. Voilà, on zapatia arc-en-ciel wa marché, juko ka petite kama wewe kenye kana imba mule. À cette époque-là vraiment quartier des As vibré. Na sana nilingia mu quartier des As nikaongeza tena vibration plus. Parce que les gens walikuwa hawaone mwanamke kuna piga muziki ya kizungu. Walikuwa hawaone mwanamke kwa piga muziki ya kiinzi. Bisa nasikia wanaona ke hapa huyu maana anakamaliza film. Vraiment na nikamaliza. Parce que Papi Kero ni mtu mwenye alikuwa na furahia fierté yangu sana. Donc iko sagisi tuko nasema sai Cristiano Ronaldo kama akucheza kumatch ni susi. Donc Papi Kero kwenye alikuwa na kuwaka kama mimi siko pale iko sasa jisentir comme en sécurité. Naona kama ekipe ya yene kuko mtu mwanakosa. Unakomfanya. Mago ya best ilikuwa mago ya mkubwa akotea hii. Mago ya best of the best mimi sikuionaka. Sikuonaka ta secret ya best of the best. Sauf que non, c'est très important. OK. C'est très important. Quand on tient mabonza. Ile mabonza yote tunafuta. Mabonza tunaweka kama sasa chef atarudia. Tutanginda na shia kama 5000. Wangia kwanza watu ingo sasa na shia kama 2000 wasi. Hata mtu apata taka moto ataka moto basi. Kisha tukakuwa desi. Hatukupata kitu. Vraiment tukupata kitu. Bakutoa anatoka. Na mimi nawaza kwenye leader Papi Kero kwa nisikia. Sasa yeye anajua kama hatukupata kitu. Makile deni ngali mpaka sasa. Sawa. Anasikia je kwa. Par exemple, moi sina liberté ya kufanya mimi napenda. Pourquoi parce que Saidat ule. Nitoke tu pale kwangu na migulu mpaka kuferusha. Ya. Umeona kuna ngai. Acha zangaika deja. Unaona? Gari yako tu ipate pane kidogo hana tena gari. Aisha. Ujimagine mtu anatoka niko mzazi mimi natoka Zala par exemple. Mais niko obligé de faire musique. Mais watu wataanza critiquer tu tumbu yako. Bana sababu kama unajua kama nifunge kamba nifanye nini? Pour le moment watu wanaanza comprendre kama muziki ni kazi saa zingine. Mais wakati wanaanza na matunda. Mais zamani watu wanatoka mpiga muziki vraiment ni chele tu. Unaona? Donc une femme facile. Pas même livre, c'est facile. Donc on a joué kama shiba muziki, après muziki ni kwenda tu mu jazz zingine tu na ba master. Voilà, peut-être aussi on a vajisa ça on mnacheza parce que yako kucheza kusema sasa. Kucheza sema watanyonga vile kabisa. Unaona? Donc atakutamani sana. Ndio. Na sasa mu public, mu environnement ina créer kitu moyo kama chanteuse. Mimi si spenda mtoto wangu kwa musicienne.
en un mot parce que muziki ya zamani na muziki ya leo haiko sawa. Sawa. Zamani watu walikuwa wanatumika, unajua kama muziki ndio ni kazi, na leo nao inaanza pata valeur juu matunda yanazoonekana, mais generation ya leo watu biko na komala haiko saksi epoke tushi na majaribu iko mingi à tel point que kama shi tuliponyoka, ce n'est pas évident qu'il y ait ponyoka. Ce n'est pas évident qu'il y ait watu ponyoka. Il domaine ya art na musique en général, il domaine ya muko trahison ya mingi aussi en même Sana. temps. Est-ce que chaque fikia Sana. Il est trahison. Linyo Achille Argus. Oui. Je commence par me présenter tout naturellement. Mais à la base, Nico artiste slammer. Je suis un journaliste. Je n'ai jamais travaillé dans un média. Nico Mchouz Adomo. Je suis slammer, humoriste et tout. Je suis aussi au théâtre. Au fait, Virgule a choisi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime quand même. Que Nico a accueilli des artistes pour ma podcast. Moi, il y a un double avantage pour moi. Parce que je sais que tout le monde il est mwangaza qui a à un certain moment, il y a les lumières, ça te porte. Mais aussi parce que ça, on a un moutou vie. Je sais que tu as fait tes podcasts, c'est quelque part aussi, il t'a quoi inspiration quoi. Tu ne trop parce que le côté maisha artiste na quoi ça ici, maisha sportif. Ni tizi ya mingi chaque jour. Et qui tu idole tout le monde il est vraiment à scène, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Pendant que tu es alors mis à PV, je suis le premier bénéficiaire. Donc j'ai fait tout pour être le plus naturel possible. Ramasser bien, on a ramassé à PV. Vidéo qui a bouticana. Ça c'est le problème, mais au moins moi je suis déjà à l'aise. Alors très à l'aise de t'accueillir aujourd'hui, Saïdat. Ouais, la reine. Bon, la reine Saïdat, Cléopâtre. Tu as changé ce nom là? Non, c'est toujours mon nom. Alors parlons de toi. Tombé Saïdat Nyonan. En fait, Saïdat est artiste, musicienne. Saïdat est maman. Ah, déjà. Ouais. Oh, petit Wangaf. Pour le moment, 4, mais bientôt 5. 4 éléphants déjà. Oui, et bientôt 5. Voilà. Donc, je suis vraiment maman et je suis artiste, musicienne. Voilà. Nanifi et Beke aussi. Ah, ok. Ah, il est du palmarès. Il est Beke parce qu'il y a un ami, je suis congolais. Ça fait partie de mon CV. Oui, oui. Parce que pourquoi aussi on va peut-être en parler. Oui. Pourquoi mère, nos artistes, Wabeke, ni danger. Alors, Saïdat, si tu as touché l'artiste, puis on pose quoi artiste, vous aimez chez Jimmy. Si on éteint l'artiste, Saïdat, comment on a dû définir? Ça, mais histoire à part la scène, hors de la scène, quoi. Saïdat ni mtu mwenye anakuwa kwanza courageuse, je vais dire, parce qu'à part kuku artiste, Saïdat ni mtu mwenye anapenda kujibeba mbele, donc mfaçon gani. Donc Saïdat sapenda kibakia nyuma. Même si kwe ma activité gani, même si kwe munini, à part musique, Saïdat ni mtu mwanapenda katunai akwe mbele. Si juu kama una comprendre. Ndio masa wanasema bale watu wenyewe bon, banata sema bale watu wenyewe kope ya danger. Il faut na Saïdat na kwa mwenye kope ya danger. Tena pala kule nyuma nyuma, wale watu wa pale mbele. Kwa mbele. C'est un peu ça. Saïdat ni jina tu ya kusema wala ndio jina tu ya normal? Non, Saïdat ni jina yangu. Saïdat ni iko mo arabe. Ah, okay. Saïdat, jina yangu ya kuzaliwa ni Ngoa Bushu Carmela. Asa Ngoa ni Mukinyanga pale. Mago ko Munyanga. Niko Munyanga. Munyanga njo Walikale. Walikale. Voilà. Sasa Ngoa ni Mukinyanga. Fura njo Ngoa mukiswahili. Kisha Saïdat njo tu Ngoa mukiarabu. Sasa mama Saïdat. Kajua kiarabu wapi sasa? Bon, en fait, Saïdat ni ancienne musulmane. Ah, ok. Na njo
kwa balinipatia ile jina. Ah, okay. Na ancienne musulmane ushatoka manake mudi? Nishaka kwa Mkristo, nishabatiziwa. Kama nani wakukokotele ngambo yetu? Oui, tout. Ah, ok. Alors, très heureux kukupokea kabisa. Et j'ai envie de savoir histoire yako parce qu'aujourd'hui tunaona Saïdat, la reine. Même les Saïdat avec le trône pale. Déjà, la reine, c'est-à-dire ndio chef. Ouais. Maana tunasema musicienne Bukavu tunafika kwanza. Ni Saïdat kwanza. Yes. Kisha wengine wanaveneni. Wengine watakia nyuma kabisa. Okay. Mbele wengi kwa ile règne, c'est quoi le parcours yako kisha ulianza musique mpaka pe? En fait, Saïdat alianzaka muziki depuis 2002. En 2002, j'avais encore 9 ans. Nikaingia mu groupe Alliance. Ndio. Groupe Alliance na nilikuwa tu chef ten. Ndio. Malgré que ilikuwa groupe ya batoto, mais na mule bakani désigner tu chef ten. Après pale nikaacha kwanza juu niendeleshe masomo kidogo. Tena Saïdat akuya rudilia musique sasa. Donc bile tulikuwa tunafanya ilikuwa musique yetu ya maalbum ya batoto, donc ilikuwa groupe pas le pilote musulman minazan. Je peux dire oui. Na huko Bukavu toujours. Na nilikuwa niko Bukavu. Bon, parce que moi nilizaliwa Bukavu. Ndio. Mais nikaenda komalia Goma. Okay. Et donc mpaka sasa hii famille iko Goma na ingine iko hapa. Ndio. Donc kule ndio nilisomea, kule ndio nikomalia. Donc je peux dire que niko mtoto wa Goma na niko mtoto wa Bukavu. Oui. Alors à cette époque-là nilikuwa nakuya huku ma vacances pia vile. Uko na famille Bukavu? Pale uko na famille? Niko na famille Bukavu. Oui. Niko na famille hapa Bukavu. Bon, tukakuwa mwele groupe pendant masiku za mingi. Tulikuwa tunatoka hapa tunaenda Goma. Donc on a gisi tu groupe na kuaka. À cette époque-là tulikuwa tunasimamiwa na directeur wa Save the Children. Jina yake ilikuwa Hervé Chesville. Ndio. Oui, alikuwa blanc. Alors ndio mwenye alikuwa tu encadré. Kisha na mimi nilikuwa comme chef ten wa bale ba. Na pale uko naimba tu? Oui, na niko naimba. Nilikuwa chef ten na batoto, bien que tulikuwa na ba chef yetu bengine sasa bakubwa, mais batoto kwanza nilikuwa niko pale. Tukafanya album, tukakuwa napiga nani. D'ailleurs, je me souviens, c'était en 2003, tulikuwa kama collège, kulipitika concours moya. Tulifaka pale na ba grand frère Issa Le Rossignol. Pale Issa Shanzaimba déjà. Issa yeye kwa Shanzaimba da zamani sana. Ilikuwa concours, tulikuwa batoto, mais hao walikuwa viko wakubwa. Mais na shi tukatoka ba troisième, imagine. Quand même. Oui, tukajikazaka sana. Et après c'est là nikapiga pause, nikaenda sasa maendelesha masomo. Ndio. Goma. Nilikia tena kurudia mu musique, ilikuwa mu 2007, mais sikurudia totalement. Bon, walikuwa nafanya kama artiste atoka Tanzanie, atoka wapi, notamment ba 20, sasa takuya, il faut banite pour que ni m'accompagne. Bon, walikuwa nakuya mina accompagner vile. Unaingia mu équipe ya défense pale. Mina ingia mu arc-en-ciel. Non. Mina kwa donc par exemple 20 alikuwa naimbaka na mwanamke. Ndio. Sasa pour que tu donner l'image, il faut mwanamke akwe pale. Okay. Uko ma chanson zenye alikuwa naimba na mwanamke, il faut kuko mwanamke mwatamsindikiza. Ndio. Donc nakuwa pale sagisi chanteuse wa arc-en-ciel. Pale uko shingia mu arc-en-ciel. Si aingia définitivement. Maki bangali bananita comme mercenaire. Bangali bananita tout comme mercenaire. 2007. Et c'est par après en 2011, en 2010, njo lukia Bukavu. Lukia Bukavu sasa j'installe sasa. Moi arc-en-ciel. Peut-être Saïdat Nikulize. Uko na 9 ans par les villes. Avant c'était 9 ans, c'était en 2002. Justement pas nyo atarudia kidogo. Uko mu jamaa ya ba musulman. Pourtant pas mu jamaa totalement parce que mimi nilikomala na mamangu. Ndio. Donc mon père et ma mère baliachanaka, mi mamangu njo akanikomalisha. D'accord. Alors côté ya kwa mamangu njo kwa ba musulman. Mais côté ya babangu ni ba catholique. Ndio. Voilà. Et puis ba musulman mezani abako sana mu musique kabisa. Surtout en parlant de musique kabisa, on ne connaît pas beaucoup de musulmans kabisa wenye unajua bamingi nasikiaka non nianzia mkanisa fulani, nilikuwa naimba petit chanteur, nilikuwa maître de chant, mais
Ça c'est carrément particulier. C'est ma jama musulman et il y en a mutoto déjà à partir de l'âge quand il y a un monde de la musique. Oui, parce que on a ma mère elle-même, ni tout le monde apenda musique ça. Ah, OK. Donc il y a quelqu'un qui est passionné en musique. On peut dire que Olisho t'as quoi que quand les passions. Oui. Ma mère apenda musique ça na si quoi vraiment na frontière. Kitu yote ilikuwa bakia dilomba kunyumba tu juu ya muziki. Mama alikuwa naona déjà kama huyu atakuwa tu chanteuse parce que même en étant enfant nilikuwa kana ijimbia tu kunyumba. Muziki za mingi vina imbaka leo nilikuwa nazimbaka tu kunyumba. Ah bon? Oui. Zenye leo mina interpreta kama makaraoke nilikuwa nazimbaka tu kunyumba. Donc c'était ça. Donc il est fait vers nilikuwa niko nayo. En tout cas, c'est intéressant. C'était vraiment important pour Idjoua parce que il est détail mais ça n'y a pas ça. C'est ça. Donc, alors, mon 2010, je n'ai qu'à intégrer ça à Arc-en-Ciel. Bien. Pas les Bukavu, ça pas. Bukavu, ça. Pas qu'à Nitosha Goma. Alors, mon intégré, mon Arc-en-Ciel, c'est un monsieur qui s'appelle Germain. Il est comme ça, il est bassiste. Ou les bassistes, le quoi, mon alliance. Alliance française. Non, mon groupe est tous les alliances. Il est wakati. Ah oui. Alikuwa tu bassiste kule naye tena. Unaona? Ndio. Sasa ndio mwenye akaniita tena. Kanambia no talent yako tu unatafuta izimisha tu hivi ya no. Tuko na orchestre yetu. Unaweza kia integrer. Unaweza kuyenikasa. Mbona mimi si yangu ya ma interpretation bien que mimi nilikomala tunafanya kama muziki zetu tu. Mwele groupe tukwa nafaka tu bietu. Na mko na composer na nyinyi wala kulikuwa mtu alikuwa balikuwa tu composer tunaenda tu mu studio tunaimba. À cette époque là mimi nakumbuka studio na njoo Neno la Uzima. Inafunguka. Neno la Uzima njoo ilikuwa hapa ku Philadelphia. Hapa Philadelphia na ingali pale jiko sasa hivi. Njoo album yetu ya kwanza tulitosheka pale. Alors nikakuwa obligé ni intégrer ça mule Arc-en-Ciel. Et nikabakia mo Arc-en-Ciel pendant une année, 2 ans. En 2012, je n'ai intégré Quartier des As. Arc-en-Ciel pale walikuwa wanazapiga makaraoke tu. Karaoke tu. Ilikuwa tu makaraoke. Mule nikajifunza manyimbo za mingi. Vraiment nikakuwa na lire. Pale uko shakuwa adulte. Oui, nilikuwa shakuwa nilikuwa shakuwa adulte pale. Nilikuwa shakuwa adulte parce que nili intégré mon Quartier des As na ndio nilikuwa na 18 ans. Donc à cette époque là nilikuwa ngana na 16, 17 ans. Donc on peut dire moi Arc-en-Ciel le fa miaka 2 ans. Ouais. J'aimerais savoir expérience comme le moi Arc-en-Ciel et quoi. Kitu akabambe yenyewe kufundisha quoi. Moi Arc-en-Ciel, je peux dire que j'étais bon, mimi nakuwa toujours chanceuse. Na à cause c'est parce que mimi nakuwa na ile humilité. Nasemaka l'humilité précède la gloire. Dieu. Alors ça nilikuwa moi Arc-en-Ciel, nilikuwa vraiment na besoin ya kuapprendre ça. Bien que nilikuwa sina différence na bengine ba musicien côté monnaie parce que nilikuwa natumika na balikuwa nilipa bien. Ce n'est pas parce que j'étais une seule dame mon orchestre mais c'est parce que je travaille. Trop même. On a mtu kuna besoin kutumika wa kupatia hii chanson. Tuko directement, maka mimi ni direct kabisa. Alors ile kani patia expérience ya mingi nikajua comment je maintenir sur scène, comment kufanya sensibilisation aussi. Donc bile bia mingi niliapprendre mule Arc-en-Ciel. Alors mais pale maake osa kama ni polémique kama ni question sijua. Uko na 16 ans. Nilikuwa na 16 ans. OK, je présume pas les villes hakuna bafia mingi. Est-ce que uko wengi wa kwanza ta ile wakati? Non. Monde karaoke. Desa monde karaoke mimi niko watatu. Pale vile kuko nani ile wakati? Mbele kulikuwa kadada moja njoo jina yake ilikuwa Eve Sukali. Si pas Eve, si Solange. Ya vile donc na sababu jina entre Solange wala mais Sukali njoo ilikuwa deuxième nom yake. Njoo ilikuwa inajulikana sana. Na kulikuwa donc ule dada alikuwa shapita deja ashamaliza. Na walikuwa watu wajima nilikuta ku terrain ilikuwa ni Rachel Moza. Rachel Moza ni mbele yako? Oui. Na pala anakaza tu. Yeye alikuwa iko mu Quartier des As. Rachel Moza, amino Rachel Moza pale biko Kadutu je crois.
Je ne sais pas trop parce que là mimi nilikuwa niko sana basé mu arc-en-ciel. Nilikuwa sijajua sana. Il paraît que wakati ya makaoke aussi ma orchestre zilikuwa aussi kila mwa wana commune wanakuwa mkusanyo basé yao. Oui, à cette époque là vraiment kulikuwa ile nani. Donc unakuta ki orchestre fulani inakuwa tu ya Kadutu. Arc-en-ciel ilikuwa Arc-en-ciel shi tulikuwa passe partout. Tulikuwa passe partout pourquoi? Parce que shi tulikuwa hatuchagulaki tufasi ya kwenda. Bakituita Kavumu tunaenda, bakituita Muvile tunaenda, tukienda Kadutu tunaenda. Mais à cette époque là tulikuwa na siège tout moi entrée à port Emmanuel. Ndio banapaita 0+1. 0+1. Ndio ilikuwa kafasi yetu kabisa kwenye bakitafuta. Bakitafutia pale na Bagira na Muvile masiku zingine donc tulikuwa tuko tu passe partout kabisa. À cette époque là ni sa question uko fio à 16 ans uko naimba wapenda kusena le monde à karaoké tuna kunywa pombe bavie déjà mon orchestre est-ce que tu ne te faisais pas draguer voilà tu n'avais pas l'impression que watu walikuwa wanakuapprécier plus wala wanza patia arc-en-ciel wa marché juko ka petite kama wewe kenyeko kana imba mule parce que à cette époque là unaona shiba tu benye tunakoka mpe na mwili yenye iko mpe kabambi bien que sikuwa kama munene gisi niko pour le moment nilikuwa tu sikuwa aussi mwembamba sana justement donc on a comprendre que ile madragage ilikuwa tunakuwa banza kudraguer banawazosha komala à l'âge de 16 ans ah oui et puis à cette époque là utasema kuna 16 ans kweli non sitasema niko na 16 ans kama mtu ananiuliza uko na âge gani pale nilikuwa tunamwambia j'ai 19 ans 18 vous comprenez que kale ka hakuna mtoto mwanaitika kama ni mtoto ndio kama ungali mtoto justement kama ungali mtoto hawezi tika kama uko mtoto ndio ma 23 ans ile sasa kama mkubwa ndio unapendaka tena urudie mtoto donc mais à cette époque là oui le madragage ilikuwa sauf que azikuwa mu équipe mule mu arc-en-ciel mulikuwa discipline discipline vraiment ya nguvu sana parce que walikuwa najua kama kitu naribisha muziki ile kazi haiko tu muziki kazi mkishoka mkazi mnaanza pendana hautakuwa tena na ile autorité hautakuwa nayo donc unajikuta mnaanza na mkikoroga donc bakinikoroga mule kama niko na master mwele orchestre yule master na natoka una comprendre que inakuwa déjà inaperturber donc nilikuwa mule nilikuwa na komala na ideologie ya kujua kama bote biko mule baraka yangu y compris kwanza mtu mwenye alilitaka mule yeye peke alikuwa sababu kwangu juu mwe aliniona ningali mtoto sana donc alikuwa nipatia ma ideologie zote za kujua maana sasa ndio alikuwa mentor wangu akanambia bamisia wanakuwa hivi na hivi monde anakuwa hivi na hivi ukijitega hivi utafai utapata mazara fulani unaona sasa nikaanza ile kazi na niko deja na ideologie ya kutumika donc hakukuwa moyen que mtu aniaborde kwanza kuniambia et puis nakuwa aussi mkali OK bon équipe kwanza hakuna watatake mais bavie quand même mule vile wanasema bale hawakosake Comment monyoneza danga bon pourquoi monyoneza danga on a 16 ans pale vile oui na bavie yuko mule bavie ni yuko banakomala kidogo banakomala biko ideologie sauf que ça chie moi personnellement ndio kisi niko natumikaka niko najua tu kama mimi nenda mkazi ndio franka zindapata mkazi njo zangu bibi bingine bitakuwa bya nje nikakwanza una muziki ukijisema tu sema juko artiste ujifaire draguer ovyo premièrement les hommes banakia tafuta baangalie bile banaona ku podium babione sasa wao kishaanza waonesha hivyo batakia ona nini sasa justement hakuna batakia ona donc ushaanza onesha bile benye banakia tafuta pale unaua brand unajitia chini directement donc ile madragage haizi kosa wanaweza kudraguer unachangia na mtu pombe mais utajilaisser et puis à l'époque là nilikuwa sikunywa kipombe donc akili yangu yote ilikuwa iko hakuna gisi mtu angeniletea kama bizaleli yenye haina maana juu pombe nayo natumaka artiste anaingia una perdre équilibre non unakuwa tu unaanza ndio gisi wanakupeleka mais comme mimi nilikuwa sikunywe pombe nilikuwa niko na sans zangu zote na tulikuwa tunajua kama tukimaliza concert kama ni mbali tuko na mashambre zetu tunaenda balipatia chambre na lala kesho asubuhi narudi ile madragage zilikuwa ulikuwa mfamie oui nilikuwa kwa mfamie na famille ilikuwa na tolérer le fait qu'on enda tumika soir à cette époque là nilikuwa tunaishi na dadangu mwenye alinikomalisha
maki alikuwa fille adoptive wa mama. Ndio. Alors sasa nilifika Bukavu tellement bandugu wote wanakuwa Goma. Nilikuwa obligé niishi naye. Alikuwa na comprendre ile philosophie. Ah oui, yeye alikuwa na comprendre. Na yeye ni dada. Ona badada haiko saa baba, mama. Atakuwa très. Oui, mon père aussi était là à cette époque, Bagira. Mais nikaona kwenda kupale kule ni susi. Utakuwa narudia usiku je. Unaanza expliquer na wewe. Voilà, j'ai été obligé kuishi kwa dada yangu pale. Na njoo kwenye nilibakia kidogo lakini haiko sana. Pendant ce temps, leader wa Arc-en-Ciel alikuwa nani? Pendant ce temps, leader wa Arc-en-Ciel ilikuwa ni Prince Solo tu. Prince Solo. Grand personne dans Zamani, non? Zamani. J'ai envie de poser cette question-là. Aujourd'hui, il est mieux qu'ayote après. Je crois Reine Saïdat. Tu as dire pour l'histoire carrément. Si on en allait avec du recul, Prince Solo aujourd'hui, qui tout gagne ça jambé à qui ou lui apprendre ou lui shota kabisa ou leadership yake. Quoi Prince hein? Ça quoi il pouvait pas caler au quoi Saïdat. Quoi Prince Solo il est apprendre kwanza persévérance. Parce que ni mtu mwenye anakuwa na perseverance sana. Na kwake na ni mtu mwenye naye iko na sema nini? Iko na education mzuri. Ndio. Iko na education ya bien. Mageni muzazi kwa. Muzazi mwanajua kaka kutolere ma emotion ya artiste, anajua huyu anasirikaka, huyu anafaka hivi, huyu nikimpeleka hivi anaanza kuwa hivi. Donc ilinipatia sana ideologie na mie iningana nisaidia mpaka sasa. Kujua kuvumilia aussi ma caprice za ba artiste. Wow. En tout cas Prince kama unatufata big up kwake. Namungana en bon terme mpaka leo naye. Très 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 bien. OK. C'est ma famille. En tout cas, enchanté kabisa. Mkubwa Prince, big up à toi. Alors, unatoka Arc-en-Ciel, wasa après Arc-en-Ciel, ukaingia mu quartier des As. Oui. Ile wakati kulikuwa kanani, kulikuwa ka concurrence kama kanguvu sana entre ma orchestre. Nilikutaka concurrence le déclic. Duto, ili ndio tumotoke. Balikuda kamago wa prestation, bilikuwa est-ce que ukaona tout bon si di épanouir tena umu wala suye ile kitu yenye likupousser ku passer de Arc-en-Ciel à quartier des As. Moi Arc-en-Ciel hakuna siku banikulaka franc. Ça c'est un. Moi Arc-en-Ciel nilitoka kama bonnement. Pourquoi? Parce que on a c'était un jour nakumbuka kwanza mbele sana. Niliendaka nikakutana nani nikaenda karaoke ya Papi Kero. Ndio. Bakanilombea tu chanson, batu nilikuwa na watu rafiki. Nikaimba, Papi Kero akafurahi, akatoa numero yangu ya telefone. Alors, Saïnye Rachel Moza alitokaka mu quartier des As. Place kabakia vide. Donc vraiment il alitokaka ça qui si tout une semaine na mimi nikaingia semaine prochaine. Pale nikapata coup de fil ya Papi Kero qui iko na besoin de mon orchestre. Alors, et à cette époque-là, on a compris que quartier des As, c'est quoi aussi orchestre Kabambi. Donc, c'est pas à dire qu'il y a Arc-en-Ciel dans l'orchestre qui doit pas. Mais il est avec les concurrence et à quartier des As, Atomique et Bende, n'a vu, on a, on a besoin de changer ma zingira. Nilitoka abonnement, nikakia mon répétition, nikabalaga, nikabambia mie ninatoka. Na mimi naenda kwa quartier des As, nikalaga abonnement. Tulitumika siku za mingi, mimi nashukuru. Mimi nda kwanza ni pate mawazo fasi nyingine, nipate une expérience fasi nyingine. Na bakikamata normalement. Bon, artiste istoka vile tu bakikamata normal parce que on a ni élément quand même. Anatoka bon, bien que haiku sana polémique. Ndio ilikuwa kizuri. Haiko saa leo artiste akitoka mu orchestre inakosa gisi mulimuoaka wala mulendaka alikuwa gisi mulendaka muuza quelque part, non. Inakuwa polémique moya ya ajabu kwa wadu ya mais mie kwangu ile haikuwaka. En tout cas, c'est intéressant. Nilitoka tu bonnement. Pale unakuta Rachel Moza anatoka. Pale ana créé orchestre yake wala anaenda mwingine orchestre. À cette époque-là, alikuwa haya créé orchestre. Kwanza alikuwa anapiga na nani? Le monsieur Guilain.
Ah, je vois bien. Si je me souviens, parce que ça fait longtemps, Ok. depuis 2013. Kisha mea ukawia kafa orchestre. Ah, ok. Alors, on a pas les villes. À quoi déjà, à chaque fois, preuve que pas les villes avec le public à quartier des As. Oui. So, on a mon orchestre défi Kabambi. Il est son à mon quartier des As. Est-ce que tu te sens intimidé? Il faut reconquérir tes public. Va critiquer. Voilà, déjà, on a vu que ni chuma njo nengia. Ça, nilingia mon quartier des As. Sono ukiingia fasi unapaswa sikia mahistoire mwalikuwa umu alikuwa naimbaka hivi, alikuwa imba nyimbo fulani, nyimbo fulani. Bon, mimi nikasema okay. Maana juu ni mwanamke ilifua kwa imba tu nyimbo za Bambila Belle, za Cindy Le Coeur, za Machala Mwana. Bon, de toute façon, mimi ndezaleta innovation. Ndeza ingia mkizungu. Ndeza mélanger vile yote ya Bambila Belle, Machala Mwana. Nikaingia na muziki ya Celine Dion. Nikatia ba Whitney Houston. Nikaingia ba Rihanna. Nikaenda Tanzania, nikamata ba Diamond. Nikaenda Afrique du Sud, nikamata ba Brenda Fassie. Vraiment nikaenda ku reggae même. Donc nikakamata mélange sasa ya batu yote. Parce que mimi nakuwa naangalia mon public à cette époque là vraiment quartier des As vibré. Na sasa nilingia mu quartier des As nikaongeza tena vibration plus. Parce que les gens kwa haone mwanamke kuna piga muziki ya kizungu. Kwa haone mwanamke kwa piga muziki ya Kihindi. Nisema nasikia wanaona ke hapa huyu maana anakamaliza film. Vraiment nikamaliza film. Pendant ce temps, bon, mais si joué, sans les gars, mon orchestre ville, leader ni leader quand même. Ouais. On a venu, on y chasse qui assez bon. Ko manyimbo zenyewe zimba parce que ni manyimbo za leader. Zo registrage maana ingia pale wataka. Mkatane yasho pale vile. Et puis on a qu'il y a l'innovation. Comment est-ce que le leader ne sent pas ça comme menace à mon avis? Ndio sasa ilikuwa kizuri ya Papi Kero. Parce que Papi Kero ni mtu mwenye alikuwa na furahia fierté yangu sana. Donc iko sagisi tuko nasema sai Cristiano Ronaldo kama akucheza ku match ni susi. Donc Papi Kero kwenye alikuwa na kuwaka kama mimi siko pale iko sasa jisentir comme en sécurité. Ona kama equipe ya yene kuko mtu mwanakosa. Unakomprendre. Donc hakuwa na jisentir malale. Au contraire alikuwa sikia fier. Ndio. Sasa mimi naimba bien watu wanipigia mikono bani patia franka. Pour lui alikuwa nile nasikia sona sifa zote za watu kwake. Habata sema chanteuse Saidat, batasema chanteuse wa Papi Kero. Unakomprendre? Donc il va discuter chez moi on a imba manque. Donc jina wote tu ni yeye tu pale. Donc c'est un peu ça. Non mais c'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Oui. Pendant ce temps, on a ingia mudaming, c'est-à-dire que on est mu Kizulu, on est mu anglais, mu français, za Kiswahili et tout. En même temps les maluga, comment tu fais? Parce qu'après il y a quoi challenge, pas les villes ni on a watu wanakuwa sceptique sana ku changement. Ça on ingia vile boni manyimbo tusikie bana zimba vinakuwa Est-ce que watu wako résister au début? Bon. Vraiment mimi nashukuru sana kwanza Bukavu, public ya Bukavu nilipokeaka na chaleur. Ndio. Nilipokeaka sana. Banikubali. Na sasa nilileta zile machanson donc ikakuwa sagisi mwenye balikuwa na hamu sana kusikia bya mupya donc bya mupya ko différent na bengine baka ni encourager de plus. Na ingine kitu ndeza sema mu musique haifai kutumika na boga. Ndio. Donc il faut kama una créer kitu unaiantame tu. Kwenye takupeleka na njoo kule. Resultat itatoka na njoo ile. Mais au moins batu walifurahiaka. Na mu orchestre ilibasaidia juu ni batumikisha sana. Ndio. Défense kabisa. Pale juu musique ya kizungu ni mamine, ni ma transpose, ni ma modulation, ni vitu vingine. Oui, ni batumikisha sana. Autre chose Mungu alinisaidia na akili. Ndio. Akili ya ku à part akili ya masomo kwanza na aussi akili yangu naturellement. Donc niko na notion kidogo mwa anglais, niko na français, mimi najua français. Donc côté ma chanson, ile haikuwa inanisumbua sana. Déchiffrage, niko na déchiffrer tout. Très calme, très posé. Juu niko na notion
On a déjà lugha manake donc voilà peut-être ka difficulté kadogo nilikuwa tulikuwa mu machanson za baindien mais au moins machanson za baindien ilikuwa nazideshifre mukiswahili unaona mwinzi akiimba la na mimi nimba tu ile la kama naandika la alimba la na mimi natika ile la shokia kuta kumi na njoo kweli niko naimba sans les savoir ouais ayafika kasa moi par exemple unaimba nyimbo wa baindien tu anakuambia ile mogi sulimba iko vile vraiment si akutana kana ile malchance je mimi kwanza niko mtu mwenye niko napendaka sana manyimbo za Kindi à part ma film à part ma film niko napendaka tu ma chanson za baindien sana donc donc iko ça si bébé anaimba nyimbo za français mtoto mwaenda kwa masomo ndio ok mais manyimbo za français zote acha zitia mkicho na yeko naimba nini donc c'est ça moi vile ndio nilikuwaka Quartier des Astres piga combien d'années 5 ans 5 ans c'est énorme c'est énorme kabisa ça fait 5 ans na moi les 5 ans c'était quoi ta plus belle expérience expérience il est moment il est production tulifanyaka mu Quartier des Astres tulifanya production za mingi sana sana zenye siwezi sema hii nje ilikuwa ya bien sana na hii haikuwa ya bien ndio wala moment moya tu kabisa yenyewe ulisema hii moya ilimarkaka kabisa moi les 5 ans parmi za mingi quoi moment vraiment moment za mingi sana sauf que kuko siku yenye Papi Kero alitokaka champion ku best of the best akarudiaka hapa tukapia concert mu résidence Mbodega. Alors il y avait une chanteuse moi elle toka deuxième Nadia Mwamba oui akaenda ku podium il fallait bafanye dio na Papi Kero saba balanza imba ile chanson Nadia Mwamba katia katikati akashuka Onza fika kusemba karibisha bia watu kupia mikono sasa unaanza imba hivi donc kwenye watu uko na uchunga uimbe wewe unakata unashuka kistare unaona pale mtu atoka una gagner 10 000 pale unaona le chaleur et c'est par là que Papi Kero nilikuwa niko ku public pale chini tout confondu ou masse non tu okay shuka kwanza qu'est-ce qu'on ilishuka ndio ile chanson bakaniita mimi nikaenda endelesha ile chanson sasa niendelesha ile chanson sale yote ikasimama même Nadia Mwamba alikuwa naye akasikia même bisirani na katoka akaenda parce que les gens parce alikuwa alijua zia et puis le gouverneur était là il y avait plein des autorités balikuwa kamuli à ce moment là on a une expérience ya kukaza oui ni une expérience sana akwa na boga ile inimité moi ilikuwa na maliza zaliwa pale vini mu maisha yangu à part concert ya kwanza nilipigaka siaogopaka concert zingine hata ikuwe wapi parce que nilishaka piga ma concert za mingi na mu Quartier des Astres nilikuwa nishaimba sana donc sana donc shinge tulifaka ouverture officielle ya village peta quartier Kadutu ndio vous imaginez ma place zilikuwa zinakuwa mule donc si hakuna kitu yenye ningeogopeshaka et puis presque beaucoup de gens walikuwa kama mule ni bafane tu tulikuwa tunabaona donc wanakiaka à l'époque watu walikuwa nakia mkaraoke grave parce que wanawake mtakuwa pale vile ilikuwa nakuwa make kiena 19h kama hoyakuwa mkaraoke facile batu walikuwa nalamukiaka 16h washaanza kukia deja itena 19h sale yote isha yala parlant de karaoke jana na leo gisi mko nazifanya c'est quoi qu'est-ce qui a changé parce que zamani kulikuwa ile attraction akabambi sana mu karaoke aujourd'hui ngiangalia kwa karaoke unafikaka même si ni artiste wa kukaza mais ile attraction inashuka considérablement si on les a apprécié moi miaka à partir ile wakati mo Quartier des Astres karaoke na vuma et tout jusqu'à maintenant est-ce que nini ili changer kabisa unajua vitu vinatuma muziki ina changer leo ni juu hakuna tena ile concurrence ilikuwa zamani kila mtu anapigana kabisa anasema mimi ndio il faut mimi wanisikie mais leo kila mtu anaanza kamata tu muziki à la légère hakuna tena concurrence zamani shitu kwenda kwa radio tunaenda chambana juu tu watusikie juu ayue kama muko kama Saidat alichamba fulani
Donc il faut ile kuwe. Mais leo unaanza kukuta ukienda kwa radio kichamba mwenzako kitu kesho kadogo mnaenda kuparke. Ukichamba na kesho kadogo unaona kale kaboga kanakuwa. Tandis que polémique ndio inabeba musique, ndio kwa natubeba ile periode. Tulikuwa mpolemike kwa sana, tulikuwa itika watu ambao tuko chini. Shingo tuko tu ba kwanza. Kila evenement tafanyika Bukavu, il faut shingo tukwe pale. Alors leo unakuta kila mtu kuna besoin kwa leader. Ndio. Kila musicien anapenda kwa leader. Sasa ile considération haitakuwa tena ya mingi sana parce que vous imaginez à cette époque là on a tout kama Bukavu mzima kwenda mu ville. Ni ku Saint Jacob. Ndio kwenye kutakuwa karaoke ya Papi Kero. Nikienda Bagira ndaenda quelque part ndakuta Bagdad musique. Nikienda Kadutu ndakuta Tonto Karera naye biko napiga fast fulani. Unaona? Unakuta kibatu ya Kadutu wanajikoncentre tu Kadutu. Batu ya muvile na wajikoncentre tu muvile, batu ya na kila mtu uko na jikaza. Na kila mtu uko na batu yake, na kila mtu kwa jikaza kuna piganisha kwa vraiment ke aonekane. Mais leo ma orchestre chakoza mingi. Chakoza mingi et puis chapiga 2 fois anasema nana kwa leader directeur. Donc unafika hapa karaoke, unafika huko karaoke, unaenda huko karaoke. Au zamani ilikuwa qualité ya musique. Mu sens ya production ma karaoke za zamani na masiku vocal, musique, arrangement, nani répertoire, est-ce que kabisa ingali ile qualité ya kukaza sa ile wakati. Côté yangu. Côté ya généralement si on a porté regard ça mtu mwe comme moi secteur, une expérience amoureuse. Bon. Unaona ndapana kwanza exemple parce que moi je suis une dame. Ndio. So na sani lingia mu quartier des As. Nikaporter un plus. Nikakira ma musique za mupia vitu vya mupia. Mais malheureusement leo ba chanteuse wote kuna ukia biko tunaenda ku répertoire zangu tu. C'est ce qui est. C'est olé qui créer yako uko na identité basi na wewe baju. Zamani vraiment kwa kuna Saidati unaona Céline Dion. Ndio. C'est notre Céline Dion de Bukavu. Mais leo uko nakuta bote wenye wanakia nyuma yangu. Il faut bangalie Saidati anaimbaka nini. Banda bosi na wewe manyimbo. Bina bana bose bile. Donc ndio bina uwa muziki sasa bile. Oleke ba créer ya mupia unakia kuta ke samto nakia mkaraoke yangu. Anayabi yangu mimi napiga. Sana nda kufasi nyingine nakuta ni bile tu. Sunona ke kesho atakuwa déçu. En même temps na wewe uchanger répertoire tena. Mimi niko na changer répertoire. Mais on a mon musique tout qu'on a piqué pour le moment. On est qu'on a changé répertoire, on a changé répertoire. Mais à chaque fois que ça on a changé, na kosa kisi wewe uko na tumikia bengine. Si je comment on comprendre pas. Ah donc on a créé on a copié, non on a pas copié. On a quoi jikuta inakuletea même hata na moi on a quoi un peu déçu, non on a quoi un peu déçu. Mais tunajikaza tu kuendelea. On a piqué 5 ans moi Papi Kero, je sens que expérience ni a mingi sana. Après déjà 2 ans ça fait 7 ans de carrière qu'on a interprété. Je veux savoir il est wakati Papi Kero anda ku best of the best. Si nyinyi mnabakia mu orchestre pale vile, comment ça se passe? Ile wakati yenye Papi Kero anaenda ku leader anaenda best of the best tukabakiaka. Ndio. Tukabakia siège ni lele tuko tunapiga tu musique. Mais hakuna leader mwingine pale. Hakuna leader pale. Sauf que tulikuwa na vice-président, mwenye alikuwa anafuatia Papi Kero alikuwa soliste François. Mais alikuwa un peu timide. Kisha tulikuwa na accompagner na Arijana wayayo. Le chroniqueur Arijana. Donc njoo makosa kisi. Salut kabisa. Ina msalimia. Njoo makosa kisi mkubwa, donc njoo makosa kisi conseiller principal wa orchestre, en absence ya Papi Kero à cette époque-là, mais hakuwa leader. Pale image ya orchestre ilikuwa nabakia wewe mimi nadhani. Image ya orchestre ilikuwa mie mfason gani côté parce que nilikuwa na répertoire aussi ya mingi kushinda wanaume. Nilikuwa naimbaka sana. Mais tulikuwa na bengine ba musiciens. Walikuwa na très très fort. Banakaza oui. Donc orchestre banani pale ile wakati. À cette époque-là tulikuwa na Chris Neymar. Tulikuwa na Innocent Diamant. Innocent Diamant alikuwa déjà pale. Ah oui. Okay. Yeye d'ailleurs nilimkuta mkareli dasa. Ah bon? Ouais. Tulikuwa na Innocent, tulikuwa na Dipiron. Non, tulikuwa na Mwami. Mwami Alba Mwami. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelque wakati Papi Kero anaenda nyo anajambia mimi na kaza tu ndaweza tu ichomoka kama mimi febo.
idée ya kuwa leader kwangu mimi ile kwaka. Ndio. Parce que au moins mu quartier déjà nilikuwa napata franka zinanienea kweli. Donc à tel point que sikuwa hata mimi na envie na idée aseme nitoke ni créer orchestre naanze sumbuka. Sikuwa vraiment ile mawazo. Mais ça alirudiaka sasa kutoka kule Kinshasa. Njo kukapitikana ma problem ndio za mingi na bakasuspendre même 3 de nos musiciens bakatoka sa bale balitokaka kule sashi tukabakia saksi 2 parce que tulikuwa 5 tulikuwa 5 so kasuspendre 3 tukabakia 2 alors kumbe idée leader ilikuwa kafukuze batu yote mimi nibakie. Parce que unaona à cette époque là aussi leader alikuwa na age ilikuwa mpe alikuwa hayakumala sana. Sasa alikuwa anatumika na watu wenye biko presque même âge. Kale kanani ka resistance kama hivi na ukaanza kuwa kubaza. Mama na umekisha na kwa tu. Ndio. Donc sasa souci kilikuwa fukuze bote. Comme ça atafute mie ni baki. Sasa mie yeye alikuwa hayani dévoiler. J'étais subul. Bon, sanye balifukuza benzetu. Parmi bale wenye balifukuziwa, shibe tulibakia bawili mimi na Dipiron. Dipiron akasema, maki benzetu waende tu hivi kweli. Na kwanza tuko tunafanya nini? Kwanza mtu anatoka ku best of the best, atupate kitu. Hakutupatia hata sanfra. Akile mago amkuzika ulaka. Hapana. Si waluza instrument na ile mago. Tuliona shipeke, tusikia kwa media. Mbele kwanza leader aende Kinshasa alikuwa chakwa na instrument. Déjà. Alikuwa chakwa na instrument zake. Zilikuwa tunapiga nazo pale ku Saint Jacob. Instrument za kuenea kabisa. Za kuenea. Alikuwa na instrument zake kwanza. Donc c'est juste maseme ile franka ya best ingeliuza instrument pale. Mage mago ya best ilikuwa mago ya mkubwa akotea hii. Mago ya best of the best mimi sikuionaka. Sikuionaka hata secret ya best of the best. Sauf que non, c'est très important. OK. C'est très important. Sauf que franka ndiza sema nilikulaka kwa mikono ya leader ilikuwa $100. Ndio nilinipatia kama haiko ya best. Ili ilikuwa tu kusema muliendelesha kazi mzuri. Yake tu akanipatiaka. Kuko baganya benye balikuwa ba meilleur vote na walipatiaka gari. OK. Nona? Ile gari comité yenye ilikuwa chargé na kuvote. Bakaujisha ile gari. Bakagabula makuta njo wakakiaka kupatia kila musicien $50. Kwa ile gari. Mais gari ya cher. Kama makombie de $1,000. Mena batu wa comité ya votant walikuwa wengi nao zaidi. Shingo tuko ba artiste wenye tuko tunatuma batu wana voter si. Kama tupiga makaraoke juu batu bakiwa voter. Hawezi votele tu kunani. Kunyumba il faut que kukue ile nani na watie mambo kila siku parce qu'il faut voter na mago mina sana. Oui, il faut voter na makuta. Ilikuwa alinga kabisa makuta pale. Tuko tunatia mabonza. Ile mabonza yote tunavoter. Mabonza tunaweka kama sasa chef atarudia. Tutangindana shia kama 5,000. Anja kwa kama watu ingo sasa hata ma 2,000 wasi. Hata mtu apate taka mtu atawavutia basi. Kisha tukakua desi. Hatukupata kitu. Na pale tena kitu. Bakutoka wanatoka. Na mimi naanza kwenye leader papi kio kwa nisikia. Sasa anajua kama hatukupata kitu. Makile deni ngali mpaka sasa. Sawa. Anasikia siko. Alors là mnatoka na bale wanatoka au ngaliki pale vile sûrement que na ule ma frustration bale balitokaka na vraiment beshia tukubakiaka na shi. Ndio na ma frustration. Sasa balitokaka mardi. Bale bafukuzaka mardi. Danemo balifukuziwaka mu orchestre ambia nyie munatoka. Ndio. Shi bengine tukabakia. Sasa balifukuziwaka mardi, mercredi réunion kafanyika. Bakia kwangu. Pale usha olewa au déjà mon palais na wa petit déjà. Pale mimi siaolewa. OK. Siaolewa niko tu wangu kwangu tu. Ndio. Niko tu kunyumba. Bakia kwangu sasa. Dipiron mwaka akanambia kana unaona il faut faire orchestre. Hivi ndio tuwezi fukuziwa tu hivi quand même kisha baende siome. D'ailleurs album mimi akasema yeye anaacha muziki anataka commerçant. Inosana akasema naye
anachoka na anaacha tukaona ke bon baache bon tukabaita naisha wa famille déjà kwa famille bakia kwangu tukafanya réunion sina hata mawazo kwa chef sina hata idea kwa chef nikajua tu kama tafaa orchestre saa wenge yenye kila mtu ni star kila mtu ni chef mais ma grande surprise arijana akuyaka akasema orchestre haizitembea bila chef katuko na besoin orchestre itembee il faut kukwe chef mwatakuwa orchestre jina gani tulikuwa na vie tu mwanjo colonel Alphonse Ndacho pia sonam akasema orchestre jina Génération des Stars ni kila mtu ni star kwanza ile kwanza ni star ndio tukapanga Génération des Stars mais il faut faire kufanya vote ushapita bila kampanye mimi nilipita bila kampanye sans jugo mwanamke wala ya sans sa responsabilité wala kwa sa mère déjà mwele mon quartier des As quoi banasema toute autorité vient de Dieu iko jugo mwanamke venye wataweza kupitisha parce que nilikuwa niko mwanamke mimi nilikuwa ka mdogo mimi nilikuwa katoto mwile kike yote donc ba misia walikuwa nishinda miaka 10 oza en tout cas mais bakanichagula peut-être parce que nilikuwa niko natumika banajua force à part kwanza kwa mwanamke unaweza kwa mwanamke na hauna force ya kwa leader leadership ni nyingine na kianamuke aussi nayo ni nyingine alors wakafa vote wakasema la reine ndio matakuwa leader tena atakuwa leader maki unakuwa president wa milele hakuna ya kuvote tena hakuna sema après 5 ans tutavota tena siku mimi natoka njoo mwingine anaweza kamata fasi yangu wala mimi nakufa njoo gisi ilikuwa kavile na tukasinye kila mtu pale ndio hakuna matakoka sema sawa orchestre napanda sasa anaanza kula sasa franga mingi tushinda yeye bamtoshi sasa mwingine ingia leader mnachagula saa hii na njoo ule siku tatokaka mwa orchestre sawa njoo mwingine et c'était ça na njoo orchestre ungali amu mpaka leo non ok malheureusement et heureusement voilà moi là mon il dirigeait l'orchestre pendant 5 ans ouais. Mais avant tout tambour et pas loin toi Nambale, qu'est-ce que tu as appris quelque chose de positif kabisa yenye il est 5 ans parcours comme Akero mon quartier des As mon quartier des As il y apprendre bien mingi sana papi Kero ni mtu mwenye kwanza na rigueur ya mingi donc nilikwambia hii chanson ndio tutapiga samedi il faut que ukuye na donc il faut ipigwe ile samedi ni mtu mwenye na rigueur ya mingi aikwambia kama karaoke naanzaka na 19h juste donc kila artiste 18h na pas papa coûte que coûte juste 18h juste musicien na pas parler 19h juste tunaanza donc kila musicien pas kia 1 heure avant heure ya prestation na ile kwangu ilikuwa ikanisaidia sana parce que nikatumika sana na c'est les disciplines nikakuwa na discipline aussi sana na mu quartier des As mulikuwa kingine kitu kia mzuri kilikuwa ona leo ba musiciens mingi ni ba maskini pourquoi parce que bakupata bahati yenye shit tulipata kama quartier des As na musicien alikuwa mu quartier des As kama maisha yake inaweza kuwa mbaya zaidi inaweza kuwa nikupendaki Maki alikula buguruma parce que à cette époque là shit tulikuwa tuchangia ke mabonza sema mwatia makarton tulikuwa orchestre kabambi sana à tel point que kila mtu anatafutie il faut ulete ba fan na ile nako parmi vitu na wale orchestre juu unakuta musicien na shindo ta fan jona kama watapatia leader franga tutagabula watapatia fulani franga tutagabula mais chez zamani akukaa makarton unaimba wanakusalimia makutako hivi bakupatia $1000 hata kama wakupatia leader hakuna problem hata bakupatia leader hizo kulomba hata 1000 francs vraiment parce que papi Kero ni mtu mwana kwa kiburi kwanza donc haizi kwa wakati kusema kisai anza akia kusenge anze lomba misie bwana nipatie kuniona bakupatia $100 pale nipatie kwa movendo hapa kwenye mimi nilipata samaki alipata hata 1000 unaona donc na aussi kuko sama ndeza pata na sama yeye hatapata me hata kia kulomba juu ni mtu mwenye anaka kama kuna ile yeye kuna
avantage ya mingi kutushinda na aussi na ile kiburi aussi ni Na murega nyanya se batu. ni murega donc barega wanakuwa na ile Ile ikote vraiment ile kiburi inakuwa sana. Donc à cette époque là ile ilikuwa inatusaidia sana sana sana. Donc ilikuwa vraiment parmi ma côté positif za discipline kujua kujitafutia na ile rigueur ya leader na tusaidia sana. Alors, parler après quartier des As, génération des stars après génération des stars, aujourd'hui ça y date. Njoka ukafanya ça orchestre yako. Après 5 ans, nikaendaka Kinshasa ku Wallonie Bruxelles, puis concert Kinshasa. J'avais 3 productions là-bas. Nikarudiaka. Bon, kale ka jalousie kakaingia. Naona sasa mwanamke anatoka njoo mingi nilikuwa chanteuse wa kwanza mimi na voyager. Nenda piga. Parlons d'interpréter tout alors. Interpréter. Okay. Oui, j'ai été contacté ici à Bukavu, nikaenda Kinshasa pour interpréter. Nikarudia. Kale ka jalousie kakaingia mbanaume sasa. Unaona sasa mko mnatumika vile. Pendant 5 ans haiko blague. Unaona banaza wazia kirusha wina. Unaona sausha pa mu orchestre vile uko leader unaanza gari. Unaanza kabor. Kisha unaenda kine. Unaona kale kabor kana kaingiaka. Basi tukakorogana. Nikawa obligé kufanya orchestre yangu sasa privé. Iko na jina? Oui. Galaxy Music. Galaxy Music. Ouais. Là maintenant, pale utamfikia c'est vraiment un endroit yenye mimi napenda sana. Parlons maintenant toute cette expérience maintenant. Comme secteur à musique, kwa mwanamke Bukavu avec tous les défis possibles. Mwenyewe unakuwa chef wa orchestre pale vile. Qu'est-ce que ça fait dans ton environnement? Bon, environnement, pour le moment watu wanaanza comprendre kama muziki ni kazi saa zingine. Mais ile wakati wanaanza na matunda yayo. Mais zamani watu wanataka kupiga muziki vraiment ni chele tu. Unaona? Donc, ni femme facile. Pas même libre, c'est facile. Facile. Donc on a joué kama shiba muziki, après muziki ni kwenda tu mu jazz zingine tu na ba master. Voilà, peut-être aussi on a bajé ça on a macheza parce que yako kucheza kusema ça. Kucheza sema atanyonga vile. Unaona? Donc atakutamani sana. Ndio. Na sa mu public, mu environnement ina créer kitu moyo kama chanteuse. Pale ushaona na petit déjà. Ouais. Et comment tu vis ça? Sa mère. Comment tu vis ces regards? Parce que au regard ce monde nasikia mbali na wengine wanakuwa na courage ya kuambia, kuattaquer directement kwa réseau voilà. Unaona si mwanamke donc moi personnellement déception. Ilitumaka mimi nakamata engagement ingine ya maisha. Nikasema hambo maisha iko tu kusimama kuishia kuolewa. À un certain moment de la vie. Nikasema bon malgré si olewe mais quand même si tachunga nizeeke njoo nizali. Mimi kwanza niko fille mwenye nilizaliwa mipeki, ma mère anizala mipeki tu. Côté mon père ndio tuko bafii wawili, mais côté ma mère niko mipeki. Kasa bon, de toute façon je vis seule. Ndio kwa na problème sina kaka mwenda kimbilia, sina dada mwenye. Bon, acha nijifatishe. Ni akwani unapiga muziki mais nani kunazala? Una comprendre. Bon, na maparcours zingine za vie unaweza kupata, nikapata aussi bahati, nikasema ni bahati ya kuolewa aussi. Nikaolewa à un certain moment. Mais après bikaisha. Tukafikia kuachana, problème zikakuwa za mingi. Bon. Et la vie continue. Dieu merci. Pour le moment, niko fiancé, peut-être que je n'ai pas été invitation. En tout mariage. Nisha mari naanza ni kaze tu ile mbuzi kule maani ya mingi sana. Voilà, c'est un peu ça. Mais pourquoi maman na kuwa artiste musicien? Ne pouvons tout juste ku différencier. Soko mkazi. Soko kunyumba. À quel moment tu cesses d'être musicienne pour être maman? Parce que c'est une inspiration pour les filles. On a tout fait ça. Il y a aujourd'hui des filles qui sont dans le secteur. Na ça, on peut dire que wenjo icône. Wenjo mwenye na tangulia mbele sana muli durer miaka ya mingi. À quel moment tu cesses d'être maman?
Mama. Unasema hapa niko kwa artiste, hapa unakuwa tena mère. Sasa niko kusema niko artiste. Nikikuwa kwa nyumba, niko mama. Bien qu'il ait empêché nisifanye kuko tu wakati ya kufanya répétition zangu, mais ça niko kwa nyumba vraiment je suis une maman. Tu encouragerais ta fille? Bon, wala fille mwingine mwenyewe unaona anasema mimi naweza chick, mimi nifanye musique. Fille mwingine mwenye anapenda kuwa musicienne artiste. Bukavu. Wa makaraoke. Iko karaoke, iko musique. Kama kuna wito kwa musicienne, anaweza kuwa tu musicienne, sauf que ma fille non. Pourquoi? Parce que unaona mimi nilisha pita mubia mingi sana. Nilipita mubia mingi sana. Mubia muziki bisizi penda mtoto wangu apite ndani. Ndio. Muziki iko na moment fort. Pako tu saa mwa bitu inaweza kufikia unaanza lia muziki. Juu muziki inakulilisha. Saa zingine unasikia vraiment que unaweza jiuliza nilikuwa musicien hata jua nini. Par exemple moi sina liberté ya kufanya mimi napenda. Pourquoi parce que Saida tule. Nitoke tu pale kwangu na migulu mpaka kuferushe. Unaona kuna ngai. Acha zangaika kabisa. Unaona? Gari yako tu ipate pane kidogo hana tena gari. Aisha. Mais Dieu merci kuona ke mimi nafikia moi âge ni ona hapa sahi. Na Mungu ashanibariki mimi donc sikutumikia kaburi. Sikutumikia bure. Mais siwezi penda mimi mtoto wangu kwa musicienne. Tu as dit pale tu as comprendre pale. Pale. Ndio moyo après kutufaire rêver hivi kisha nasema siwezi penda mtoto wangu. Maana ni monde mbaya tu. Non, ni monde mzuri sana, muziki ni monde bien sana. Sana. Mais siwezi penda kama mtoto wangu kwa musicienne mfason gani? Bon, haiko juu mimi mama yake niko musicienne juu na kwa musicienne. Kama yeye na yone ile wito parce que unaweza kuta huko mtoto wa musicienne, unajikuta noko na ile wito, hautekatala. Hakuna mtoto wa musicienne mwenye naye aisha emerger mu muziki na kwa mtu. Depuis muziki ilianzaka mpaka sasa. Peut-être ule wako nyote. Ushasikia mtoto wa gani wa artiste gani? Il y avait des Madilu. Il y avait des papa des papa Wemba. Il y avait des Yusufani mtoto wa nani wa Tabulei. Yusufani mtoto wa Tabulei ndio. Gimsen na Dajuni watoto ya Juna jana nani ya mtoto wa Farina mwenye anaingia anaanza karera hapa. Bado ndio wenyewe wanakia kukichwa sai. Est-ce kabisa kiangalia Fally kabisa gisi na promouvoir Petit Fally ndio gisi na promouvoir mtoto wake. Tuongee kwa vérité. Bon, pour les poids de Petit Fally anaanza quand même tu kama tu exemple iko typique. Petit Fally bana mpromouvoir parce que haiko mtoto wake mwalizala. Maana mtoto wake mzuri sana sisi unafanya muziki jua kiburi yake yeye. Mais unaangalia kabisa carrière ya Sensi ni carrière kabisa unaona kama iko promettante itaendelea kule mbele. Kuna wanayo kesho. Non. Ba muziki tunaionaka tu ke unaona kama huyu atakuwa tu mtu fulani. Badaju bale wengine ni watoto wenye haiko jua babake alikuwa ka musicien. Ndio maana ni musicien. Mais c'est spécial mtoto wangu kwa musicienne en un mot parce que muziki ya zamani na muziki ya leo haiko sawa. Zamani batu walikuwa wanatumika, unajua kama muziki ndio ni kazi na leo nao inaanza pata valeur juu matunda yanazoonekana mais generation ya leo watu biko na komala haiko sexy epoke tushi ndio na majaribu iko mingi à tel point que kama chez tuliponyoka ce n'est pas évident que wataponyoka. Ce n'est pas évident que watu wanza ponyoka. Donc ndeza kwa mimi nilibahatika kufanya muziki yangu na akili. Mesamwa yeye atakia mwelelo yenge ya vie jeunesse ya leo shojikuta mtoto anampoteza tu bure. Ile ni parola ya mzazi ile kabisa. Siwezi penda mtongo kwa artiste musicien tena wa karaoke. Kama anaweza kuwa na wito kuwa chanteuse, ça va ndeza msaidia anaenda kwa studio, antosha nyimbo zake moja mbili tatu tu afa clip, c'est tout à fait normal. Mais asikue musicienne ou karaoke. Alors, Saïdat, c'est aussi une artiste, auteur, compositeur et tout. À quel moment et combien de compositions? Pour le moment, nous avons 13 chansons. 13 chansons. Asiatoka zote? Asiatoka. Zote? Na ziko kwa plateforme? Ziko kwa plateforme, mais zote ziko plateforme lakini. Ah, ok.
Au zimbaki Saidati? Mimi nazimbaka, mimi hawajui kama ni zangu. Ile ndio problem tuko nayo. Unaweza imba nyimbo bana wazatu ni nyimbo ya Sindi. Kuko problem mwa walikuwa wananiambia saa ya Saidati bana mimi wanaimba bien sana, vya makaoke. Sasa mbona wafanyie nyimbo zao promotion? Nikaanza sasa hapana, mnasema bongo nikienda angalia ku YouTube nakuta nyimbo ya Saidati justement ya 3 ans 400 views. Ni jua maîtriser ma réseaux sociaux, ni juu ya kusema publier tout qu'on a déjà en live, on peut transmettre directement bila kujuzi kuitia kwa ma réseaux sociaux là. Unajua différence yetu kuna shiba makaraoke na bale banafaka marap. Ndio. Ni juu bale ba marap banakuwa kana ba manager. Ni shia tu kwa manager. Donc manager ni mimi peke. Sasa ile temps ya kwenda kufanya promotion ya chanson yako unajikuta unaiconsacrer yote mu temps ya kufanya répétition du kesho kupiga karaoke. Batu ya marap ni batu benye banapia concert rarement. Mais nous, on travaille chaque semaine. Donc il faut juste, par exemple, moi je travaille tous les jeudis, vendredi, samedi jusqu'à dimanche. Nous on a 3 jours à repos. Normalement les 3 jours à repos, moi journée moins wala mbili ya répétition. Unajikuta ke il faut kukue mutu moya mwenye atakuwa chargé na bile. Du moins unakutaka mu équipe mko management. Mais chez mbito makaraoke toi ki na bile. Parce que tunapataka aitu permettre kuengager batu ba mingine. On peut dire que les besoins qu'on a ya kuwa na équipe kama tu manager anajitokeza kienda mu minda Saidati kwa kazi yako tukao kuimba ku studio mbingine nyechi. Là je serais prêt. Pale neza ozekana unaweza sema na mkaraoke na kwa nini manjo nyimbo zangu mimi naacha interpretation wala utakuwa na changa. Kusema ki mimi kwanza identité yangu ni interpretation. Donc nikisema kienda kwa nimba tu nyimbo zangu mkaraoke ba client kwanza bo peke wata utakuwa na nyimbo zako waanza kwambia pigie Nairobi tupige kitu fulani hata y compris we suko la mer ndio mais ça unafika mkaraoke yangu utanambia tu sikia Céline Dion on comprend donc il est besoin iko parce que le public il baltuzoea mu interpretation et puis interpretation iko zambi ndio haiko zambi tukusema vile kabisa hatusemele mambo parce que batu mingi sana Bukavu basha pana ile tabia ya surtout ba quelques chroniqueurs banawazaka ke kuinterpréter ni makosa mwa kabambi. Hapana, partout au monde il y a des artistes interprètes. Partout au monde kuko artiste yeye interprète et tout. Ndio. Sina don ya kwenda ku studio nitoshe nyimbo yangu ivume. Parce que ile nyingine karama. Kutosha nyimbo na ivume nyingine karama. Est-ce que uko prêt kusogelea mtu mwenye akuandikie nyimbo wala kupatie mais uimbe na uko prêt wa kuandikia nyimbo par exemple ça en plein fait album. Ouais, niko prêt. Maintenant lancer appel, va composer, ndauza manyimbo. Ndeza uza. Ba auteur, ba compositeur kama muko mujitokeze mulete proposition. Kama biko wanaweza leta chanson. Ndio. Tunaweza sikilizana. Kama ni itakuwa kuuza na uza. Na manager naye mko na besoin ni manager juu ya ile ma promotion. Ndio. Comme ça peut-être ça moi visibilité quoi. Kiu ya benye wanapenda kama composition itaisha. Ndio. Mais on peut être sûr quand même que limwa unaimba nyimbo zako carrément. Hapana limwa mimi naimba nyimbo zangu kila karaoke zangu. Sauf que bato bajua kama ni zangu. C'est-à-dire que ça vient au festival international, on a contenu ça, on a piga carrément à un certain moment. Mais comme festival Amani, nilipiga nyimbo zangu na nikachanga kidogo. Ndio. Juste sababu identité yangu ya interpretation. Interpretation ndio watu wanakujua. Ndio maana baliniita kule ku festival. Donc abange nijua singejulikanaka bila interpretation. Ndio. Na siwezi iacha. Alors muma festival kama nishaka participer mu festival za mingi sana. Naimbaka nyimbo zangu. Mais bila kusahau aussi unaweza kuta producteur anakuita. Anayua anakuitia. Anayua anakuitia. Kama ukupiga vile unamkwaza. Anasema fakangu na fabu. On comprend. Donc ba mélomane, il faut comprendre kama interprétation ni kazi mwingine. Donc d'ailleurs interprétation ndio kazi ya sana ushinda ta composition. Unaweza imba nyimbo yako kisha unapenda. Mais interprétation on a besoin de fidélité. Sogelea ta timbre kidogo, technique vocale et tout. C'est ça. Na ndio maana leo kuma composition, kuma compétition ma best, wala kuma compétition zingine ma RTL Trans musique, banafaka maajabu, interprétation. Tu vas pas sema juu kwa musicien, utumie nyimbo zako ndio zitakupatia trophée.
bana kupimiana kwenye nyimbo za watu. Donc ile interpretation ni ya maana sana na ni kitu yenye hapashi negliger. Na basione sasa wana interpreta kao wanakuwa faible. Tuko très fort. Kushinda hata wa mingi wenyewe. Kushinda wa mingi wanaimba vyabo. Tena sana. C'est impressionnant. Wanasikia. Ouais, ba musicien vraiment ba jikaze basikie. Ba les rappeurs surtout. Du bana waza ke kitu kwa faible chez l'interprétation. À toi qui fait tout très fort parce que pour mémoriser chanson ya mutu haiko facile. Ya mtu mwingine composer. Uona mémoriser na inaimba textuellement. Haiko facile. Mais unaweza imba yako Gisu unapenda. Gisu unajisikia. Na kusema kesho ba misia karaoke hatuonekane ebieto bivumake. C'est parce que tujidonake à fond. Mais mungisema muingia hapo. Kusema tujidonake à fond. Ah vraiment, tunaweza zimisha hata ba mingi, juste kwa visibilité ya mingi. Nikisema ça intosha album par exemple à 6 chansons. C'est que c'est mon génération des stars. Tu fais album, deux albums d'ailleurs. Na tukazujisha. Na watu wakaziuza tena facilement parce que mimi niko na possibilité ya kujisha nyimbo zangu tena facilement kushinda rapper. Parce que moi tout le temps niko mterrain. Uko na ba client kumkono. Niko na ba client benye biko direct tu hivi. Baba niko ba fan, niko na chanson yangu album yangu njoi. Autant, doit 10 ou 100 ou 50 ou 1000 directement on en a passé. Donc à toi qui est faible mais on a quand je focaliser kwanza mubingine. J'aimerais finir sur cette note. Saïdat, en tant que une femme qui a fait un parcours d'une dizaine d'années en musique Bukavu, à apprendre bien mingi, nakawaki na tenir. Il y a un grand frère des musulmans, Rwambia Mungu abarikiake, watu wanakuwa courageux, na bakia watu wanafikisha vitu kumwisho, wanakuwa téméraire, na bakia mwele kitu kimoya. Aujourd'hui, kwa fille vouloir ou pas, tu es un exemple, tu es un modèle. Ça, on a pour une opportunité. Il y a ton nom qui vient, Kwanza. Qu'est-ce que tu peux dire à ces filles-là, on a peine d'avoir embrassé les carrières, bien sûr, avec le désir d'épanouir, de suivre Njia ya Muzuri. En tant que femme, nous avons envie. Bon, moi, j'ai besoin d'entamer carrière musicale, et tout. Là, c'est pas tout le monde sana parce que à Bukavu, artiste féminine ni kidogo. Donc à tel point que même si zamani va quoi on fait comme ma marche, il m'a le 30 juin. Et 8 mars. On a kuta batu kwa ma pancarte mais shit kusema c'est une na pancarte ya artiste féminin. Tutakuwa tuko badogo ça. Na ça mata tutakuwa. À comprendre. Donc à Caribie mais atiro facilement parce que musique ukikia na pupa musique utajikuta unakuwa musique ukikia sasa mingi niko danger utajuna huo musique ukikia sasa mimi nakia mingi mimi nakia sasa kuonesha bale wengine wote kama hakuna wanajua mimi najua mako shachana pale mi artiste musicien ni mtu mwanapasha kuwa nasikia shauri ya benye bali mprecede. Ça c'est un. Aulize. Unauliza wenzako. Ça c'est comment? Hivi na hivi na hivi. Mu muziki ya banamuki ukikuya mo na arrogance. Déjà ni échec kabambi. Na ile pupa surtout kutafuta kuina mbio. Dieu Saïdat iko na gari, il faut na mimi tafuta le gari. Donc à tout prix, il faut faire n'importe quoi pour que tu connais les gars. Oui, ou t'as fait n'importe quoi pour que tu connais la gare mais après 5-10 ans, tu as regretté. Il faut qu'on ait la persévérance. Musique, la persévérance. Ndeza kwa niko na gari sai. Mais haiko sai nilipata. Kwa kwenye nilikala, nikapatiente, nikatumika pole pole. Mpaka gisi nilifikia kwa ile atu. On peut dire que uko prête, pardon, kupatia mwenye na kulomba par exemple espace en niko artiste. Des appels on passe espace kidogo na mimi ni bani. Niko na badada d'ailleurs benye nilikuwa naanza imba nao. Na kwa mwingine naye d'ailleurs mwenye alipita mu orchestre yangu niliminjo nilimwimbisha kwanza Bukavu. Jina yake Shekina na sasa iko nafanya acoustic. Ndio je vu. Unajua Shekina? Ndio nishona karaoke parce affiche. Parce que nilimpataka na ile chance. Aka onesha na talent yake. Sona movie wanasema wanamke wanakuwa na majalousie, hawapenda yake. Mais de mon côté, mimi sikuwa vile. Kama mtu kuna talent yake anapenda kuionesha. Pourquoi pas? On peut dire que hautakuwa mimi ndakuwa tu mimi.
Mimi nitakuwa tu mie na atakuwa tu yeye. Mais kule kwa taenda naye akijitracer njia yake, sema na mimi kama nilifaka hivi nijua ya mtu fulani. Parce que ma domaine zote unakutaka tu il faut que mtu utakamata mkono pour upande. Ndio. Donc c'est un peu ça. Niko tayari kwa kila artiste mwenye anaweza kuwa na besoin naye kama anajua kuna talent yake anakuya orchestre yangu. Ataimba, atapata wakati yote ya kujiexprimer devant les gens. Na me promouvoir aussi. Dis en fait pour finir, il domaine ya art na musique en général, ni domaine ya muko trahison ya mingi aussi en même temps. Est-ce que chaque fikia sana il est trahison. Ne chacun trahir et ne chacun trahir. Donc pour ne pas dire que je dis consent pas. Musique ni trahison tout. Trahison ngo mingi sana. Na ukikuwa artiste wake ujiatendre tu kwa hili. Unaweza kamata mtu hivi unamkamata unasema huyu acha nimpromouvoir kila mtu amuone. Mais ça ishakuwa tu mka niveau fulani. Basi hata siku moja kama alikuwa alinanaka siku moja ulimsaidiaka. Donc trahison kwa mingi. Najua nilisema ile roho kabambi. Donc artiste kama unakuya muziki ukwe na roho yutie glace. Juu muziki watakuchamba, muziki atakutupisha bila. Shit tuko tunacheza huko unaona ujimagine mtu anatoka niko mzazi mimi natoka sala par exemple. Mais niko obligé de piga muziki. Mais watu wataanza critiquer tu tumbu yako. Bana sababu kama wanajua kama nifunge kamba nifanye nini. Mais à la fin des comptes utasirika. Utasirikia watu ngapi? Unakupa muziki mko vitu vya mingi sana, ma critique ni za mingi. Unaweza kuwa nimba sama malaika. Meka kitu tukapata hapa. Naimba bien mais wapi yule naye? Unaona? Na kwa mtu mwingine mwanakuitika tu unayoimba mena sasa hakuna anajua ule. Ajue kitu. Donc il faut qu'on a kabambi musique. En tout cas, merci beaucoup. Moi je crois comme je le disais, moi j'ai déjà Nisha Logota beaucoup. Encore que je suis un artiste aussi, ce que c'est kila siku ndio nasogelea watu unaprendre. Na bila ingine kitu da saba musicien yote en général. Iko kwa rapper, iko kwa kushiba karaoke girl na karaoke men. Tujikazi kukuwa na ile kidogo tunapata tuko tunaweka. Unapata kidogo nakula kidogo. Unaweka kidogo. Na juu ya kuepuka mihali. Kule mbele. Tusishikane mihali kule. Tusishikane mihali kule mbele. Kesho mtanasema fulani aligusa dawa. Anakuwa mulozi, anakuwa frima. Alitumikaka alikuwa anapata kidogo, anaweka kidogo. Sasa wewe unapata kidogo unalukula lote. Après enta tunaanza ulizana. Hauna kitu. Unaona mwenzako anakuwa sasa image. Na kesho utatukanisha wengine wote. Bale wa musicien hakuna basi weko ni kazi yao kuangaika tu. Amisia njala. Na surtout kuangalia fasi ya kufrequenter. Ba artiste mingi biko na ile hawajue wapi nje kuendeza kunyia. Wapi nje kuendeza apparaître. Donc bakikuita tu fasi ushaenda directement. Donc naka fasi mwaka ovyo utakuta kuna jina ya kabambi mais mu quartier uko down. Jina ukabambi. Mais wewe peke unaishusha unasoma balikuloga. Wewe peke ndio mwenye mazingira yako haiko mzuri. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment, Saïdat. Merci aussi. C'est un énorme plaisir de partager tes plateaux. Merci beaucoup. Moi aussi, ça me fait énormément plaisir d'être invité parce que ça n'a pas été donné à tout le monde. Il y a plein des artistes qui sont ici à Bukavu. Mais quand même, vous aviez songé à m'appeler. Je dis vraiment grandement merci à monsieur le directeur, l'initiateur. Papa Jopat. Virgule. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis tellement contente. Et j'espère que je serai toujours collaborante. Une fois de plus, si vous auriez encore besoin de moi, je serai là. En tout cas, ce sera avec plaisir. Virgule, idéal, ni ça que si les fois il y a nani comment il y a frère Patrice, c'est moi on a un tia point maisha. Non. Il y a virgule. Ouais. Et ça a été un moment juste une virgule mais ça ni kutakuwa ingine. Et nos fans vraiment baendelee tukututenir. Kwa réseaux sociaux, kuna ma page, niko na page ni Reine Saïdat et tout. Fasiote. Partout.
Reine Saidat. Na merci kwa bafana yangu wa TikTok. Benye benaendelea toujours kunisoutenir parce que kupata aussi une vidéo par exemple ifanye 600 et quelques mille vues. C'est énorme. Au TikTok c'est énorme donc banafurahia benye tuko tunafanya. Baendelee toujours kutusoutenir. En tout cas, j'avoue que ma podcast m'a parti envie de quitter scène quoi tout. Merci beaucoup Saidat. D'accord, merci aussi. Virgule Griffe Yambuka.